Una na kayo. Bye-bye. Ingat kayo. Gutom na si Nigel. Kawawa naman yung may birthday. Gutom na may birthday. Makes me feel alive. Is it enough to love? Is it enough to breathe? Sa mga tita, pwede ka rin dito, pwede rin trip lang. 1, 2, 3, 4, Let's go in! Astig pa yun, Del. Astig ng mga motor, no? So, ang ganon, paglaki mo. Astig. Mga motor dumadaan. Bakit bilangan na yan? Yung jacket? Mga ano, riders still, oh. Mga riders club. Association. You need to do that. Yeah! Hi guys! Hi muna, hi! Hi ka daw, hi! Hi po! Hi! Hi ka daw, hi! Ayaw? Ayaw, di wag. Hi! Hi! Ellie! Si best friend. Si bestie. Sasakay na sila. Saan kayo unang sasakay? Sa kangaroo na lang kaya po. Sa kangaroo. Sige mo tayo sa kangaroo. Go. Hey! No down, no. Bye-bye, nanay. Bye-bye. Bye-bye, nanay. Hi! Hi ka daw kay mami! Hi! Nakataas pa yung pao. Grabe naman, boss na boss, oh. You want me to? Guys, nailo na ako. Kunyari na lang nag-enjoy ako, pero nailo na ako. Alam ko, arte ng mata. Flying kiss! Flying kiss! Flying kiss! Guys, daw. Wow! Ay, punta. Oh no! May baka dito sumasabi! Paano yun eh? Pala yung nakaitim na damit ko yun. Hanap. Ano naman siya, pero... Masaya na! Wala na, tapos na. Ay, thank you. Ay, thank you! Kamusta ang experience? Ano ba? Kamusta? Paikutin mo naman para umikot naman tayo. Wala! High five! Woohoo! High five! Taas ko na. Sumakses na tayo. Hello! Jelly! Hello, dear. Flying kiss! Flying kiss! Wow! Oh,
panis. Panis kay inay. Oh, binangga pa ako.